Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today is April 20, 2024. Time is 11:30 a.m. Ang topic karon adlaw is about PDOS. Pero kung bago ka pa lang sa akong channel, please naman subscribe naman sa channel ko. Thank you. Unsa ang PDOS? PDOS is Pre-Departure Orientation Seminar. Kabalo namang gyud tang tanan nga dili sayon mag-abroad. Gibuhat lang ni nato tungod alang-alang sa atong pamilya ug mga anak. Bisan pa man na sakit kaayo o naa dinha ang atong kagul-anan kay mabulag ta sa atong mga anak o sa atong pamilya. Pero gibuhat nato ni para sa kanila, para sa atong kaugmaon, para sa atong pamilya ug mga anak. So, go lang nang go. Bisan og sakit pero dawaton, andam nato dawaton para ang atong kinabuhi may kaugmaon. Ano ang matutunan sa PDOS? Know your role as an OFW. Know the do's and don'ts, departure tips, and health and safety awareness. Muna siya ang natutunan ko sa PDOS. Kinahanglan pala isip na usa ka OFW, kinahanglan na kabalo ka kung unsa imong responsibilidad as a OFW pag nana ka sa abroad. O kinahanglan sad na makabalo ka kung unsa ang balaod o unsa ang dili nimo dapat buhaton ug unsa pod ang imong buhaton pag nana ka dito sa abroad. Kinahanglan nga kabalo ka magrespeto, respetuhin ang ilahang balaod dito sa kung asa man ka asa imong destination sa pag-abroad. Kinahanglan aware ka kung unsa man ang mga culture nila dito ug ilahang belief. O kinahanglan nato to respetuhin base naman sa ilahang balaod. Kay lahi ang balaod sa ibang bansa ug lahi pud ang balaod diri sa atong bansa. So, importante gyud ang respect. Ways to promote health. Those: cleanliness, body, hair, hands, teeth. Kinahanglan malinis ka sa katawan mo o magsuklay sa buhok o syempre mag-toothbrush. Food balance, regular, adequate, clean, exercise regularly, not excessive. Kinahanglan ka rin mag-exercise para dili sakitin. Water, fluids, adequate, clean, healthful. Kinahanglan atimanon nimo imong kaugalingon, dili lang nimo siya basta-basta nga dili ka mag-amping. Mag-inom ka og regular nga tubig. Din kinahanglan sad nga malinis ka sa imong katawan, sa imong kaugalingon. Happy disposition, attitude, kinahanglan ka nga dili ka magminaldita pag tuana ka didto. Syempre labi na og na kay kauban, kinahanglan ka kabalo ka makisama sa imong kauban. No safety precaution in workplace, follow the safety rules. Ang don'ts: overwork, fatigue. Kinahanglan pud nimo na dili ka mag-overwork, kinahanglan sad ka magpahulay kung di ka poy na ka. Food, rich sugar, fat, salt, junk food, dili ka magpataka lang og kaon kung dili naman makaayo sa imong kaugalingon. Smoking, going to places where people do, bawal ang manigarilyo, kabat na sayod na taana, bawal na siya kay dili na siya tanggap kung asa ka nagtrabaho na manigarilyo ka. So kabalo ka nga bawal, so ayaw buhata. Labi na ng drugs or alcohol, kanang mga ilimnon o drugs, especially ang drugs, delikado na. Worrying or getting angry and unnecessarily.
keeping to yourself. So kung unsa may dili dapat buhaton, ayaw gyud buhata para dili makahatag og kadaotan sa imong kinabuhi puhon. Usapod nga akong learning gikan sa PIDOS, ang household self-care. Common accidents in the house nga wala nato nalikayi kung naana ta sa atong employer. Falls, kanang mahulog ka sa hagdanan, kinahanglan labi na og naay mga bata magdula-dula, kinahanglan ang iyahang mga dulaan kinahanglan na ihipuson dayon after nila pagdula-dula para gyud nga malikayan nato na pagkahulog sa hagdanan, labi na og habog kay ang hagdanan sa atong employer. Nako, delikado kaayo, so dili ta magdinanghag, hipuson ang mga butang na human og gamit. Electrocution, kana importante gyapon na siya, human og gamit sa mga saksakan, kanang ginamitan na pagsaksak, labi na mag-charge sa TV, kinahanglan ibton na siya kay mo nang cause sa short circuit sa kuryente, fire ang kanang pagsunog. Kinahanglan gid nga mag-amping sa pagdagkot-dagkot, dili gid magdinanghag para malikayan ang aksidente, scalds and burns. Yan, sana pod nga kanang magplansya ka, dili ta magtaranta para dili mapaso ang atong kamot or asa dapit part sa atong lawas. Mag-amping kung nanata dito sa abroad sa atong employer, tanan nga atong pangbuhaton kinahanglan mag-amping. Present of mind gud sa tanan natong pangbuhaton para malikayan ang aksidente. Unsa may rason nga nung mag-abroad ta? Para makaipon. So kinahanglan ta mag-ipon, mag-impok, mag-savings. So di ba mao man na ang mga rason kung nganong mag-abroad ta, para makatigom ta. So para makatigom ta, una-una gid nga atong buhaton is dili gastos na bisan unsa lang nga dili kinahanglan, dili importante. So ibutang na nato sa atong hunahuna, be wise na sa paghunahuna nga kinahanglan kung unsa may paliton, kinahanglan importante nga bagay, dili na basta-basta lang nga magpalit-palit bisan og dili kinahanglan, para gyud sigurado nga makapag-ipon tayo og naay pag-uli nato po naatay mabitbit, naatay savings, og dili na ta mabalaka kung unsay kaugmaon nga moabot pa sa atong kinabuhi, kay na naman kay natigom sa imong pag-abroad. Savings, simple steps: make estimates of monthly expenses, prepare monthly budget, open bank account for sending or receiving remittance, designate family members to have access to the account. So para gyud sigurado nga naa kay savings, so kinahanglan ka mag-open account, para dual account, para ang isa ka bank account mabili nimo sa imong pamilya ug ang isa pod madala pod nimo, para puhon kung makadawat na ka sa imong sweldo, pwede na rin na ang imong ipadala sa imong pamilya through bank account na, og ikaw pod kung naapod kay matigom para sa imong kaugalingon, pwede pod ang imong account pod imong pong sudlan, para sigurado gyud nga naa kay savings og dili nimo siya basta-basta magasto, kung kay na naman na nabutang naman na sa imong account. Hinaot nga may natutunan kayo sa akong mga some advices. Sa PIDOS may bibigay sa inyo na contact information tulad sa
POEE, Philippine Overseas Employment Administration, ug DFA, Department of Foreign Affairs, OWA, Overseas Workers Welfare Administration, PhilHealth Insurance Corporation, and SSA Social Security System. Ibigay yung contact number or information in case na may problema or may katanungan kayo, pwede ninyong kontakin. Mayroon din ang OWA mobile application, OFW, para sa OFW can update their own profile, personal information, contact and beneficiaries. Mobile application ng OWA, machi-check ninyo sa OWA membership payment status, renew membership online through Land Bank, apply to various OWA programs and services, connect to OWA hotlines and directory, request for emergency assistance, access their own OWA digital ID. More information, please log on www.owa.government.ph. Simple guides to savings by OFW and families. Keep a simple lifestyle. Siyempre, kung unsa ka sa una, kung unsa imong kinaiya, imong batasan sa una, so kinahanglan mao gihapon ka, walay kausaban. Continue gainful employment. Kinahanglan na sa imong pagtrabaho is magbinuotan ka para mas successful ang imong kinabuhi, para mas successful ang imong paglakaw dito sa abroad. Keep away from temptations and vices. Kinahanglan nga dili ka basta-basta, kinahanglan ligon ka nga dili ka matintal kung sa may imong maatubang dito sa abroad. Kabalo na ta, daghan tentasyon nga dili nato malikayan. So para gyud nga dili malikayan, daghan tentasyon nga naharap nimo na imong maatubang. So kinahanglan nga ligon ka nga dili ka matintal, likayan nimo nga dili ka matintal para dili ka mahugno. Avoid expensive and unnecessary accessories para gyud sigurado nga makapag-ipon ka. So kinahanglan kontrolon nimo ang imong kaugalingon nga dili ka magasto-gasto kung dili man importante. Avoid excessive social gatherings and sponsorships. Sa atong pamilya, siyempre ang uban dili man tanan no na ay events or pista sa atong lugar. Siyempre atong pamilya, ang uban na magpasikat kay tuwa na sa abroad, pero pwede man na mag-sponsor ta, pero dili sa dako. Kung unsa lay makaya sa budget, yan lang ang atong mahatag. Then avoid borrowing money. Kana gyud dili gyud kinahanglan na manghulam ta og kwarta para pa kanang mag 5-6 ta kay dako biya kay na og kuan interest. So dili lang nato mamalayan na dako na dayang interest nga imong bayronon. So kinahanglan nga likayan nato ng mangutang. Dili nato na sanayan sa atong kaugalingon na mangutang. Kung malikayan, likayin na lang gidaan. For children, be serious in studies. Avoid expensive and unnecessary gadgets. So labi na atong mga anak, mga estudyante pa, dili nato sila sanayon na magpalit og mamahalon na mga gadgets like cellphones or computer, laptops, mga bisan unsa nga mga gadgets nga mamahalon. Dili nato sila anaron ana kay para gyud nga i-sure gyud ba nga ang atong kwarta padulong gyud sa importante lang nga bagay na paliton. Dili magasto-gasto para pud nga makapag-ipon ta og puhon. Siyempre lisod kayo manarbawan sa abroad, wa ta kabalo sa tong kinabuhi sa dangatan sa abroad. So isipon na lang gyud nato nga
sa tungo na nga makapag-ipunta, kaya likaya na to ang magpalit-palit bisan unsa nga mga mahalon nga butang. Keep your OFW informed of family savings and other financial concerns. Kung mahimo mo na to kung istorya tong una na kung mahimo na ay matigom ang pamilya, so mag-open account sa bangko para dito ang extra nga money nga imong gikan sa imong sweldo masulo dito sa imong account. Reminders, put saving as an immediate priority over other expenses, income, savings, expenses. O mana na siya na kinahanglan lagi mag-open ka sa account sa bangko para na kay savings. Not all expenditure could be funded by remittance. Prioritize spending for needs. Kung unsa lang gyud lagi ang imong needs sa imong kaugalingon nga unsa ra gyud importante nga paliton, mura to siya paliton para gyud nga dili ka magasto-gasto bisan unsa, na dili masayang ang imong kwarta. Mo na nga mga some tips nga akong nasabtan sa among pidos gahapon, hinaut unta nga nakatabang ko og nakahatag ko og some ideas sad sa inyo ha, para pohon kung gusto mo nga mag-abroad na moy ideas sa pag-abroad. Kung katupong nag-abroad na, so padayon lang ta sa atong mga ambisyon sa atong kinabuhi o plano sa atong kinabuhi. Don't give up. Kaya na to. Go, go, go! Thank you for watching. That's all. Bye! Good luck sa atin guys. Love you all. Bye! God bless us. Pidos. Magpipidos kami. Magpipidos kami, ready na.